19 wins. Favorite position is on the left-hand side, and Rodrigo's favorite position is playing number 9. And when it comes to Sevilla, to Juanlu, who is a right back by trade, and now is the most advanced player of Sevilla. He's playing alongside Juanlu up front. Right back, Michel Salgado. Here's Ancelotti and son, assessing the opening 3 minutes of their team. Gudel and Barry, as you said, Alex, the week before that they were very close to a creditable draw. 4th minute of the game. Holding up the whole defense of Real Madrid. Francisco Garcia Pimienta is very much a Barcelona man. He served Real Madrid's great rivals for 28 years. 17 on the coaching staff. Celta de Vigo at Balaídos, same position. Himself as a top La Liga coach. His teammate Rodrigo. Draw. Otherwise, Mbappe makes an early move. It's a one-on-one situation with Gudel. It will follow. Brilliant volley. Mbappe, the adrenaline and confidence makes it look so easy. At the moment, Sevilla rocking on their defensive heels. This is excellent. An excellent start by Real Madrid. Just pressing to Sevilla and not allowing. The masters of the long-range spectacular goal. Valverde following Mbappe onto. It's his specialty. Fede Valverde, he's inside the box this season. Up space inside the box, and then Carmona. You cannot sleep on the ball inside your own penalty area. This is Agume. Look at back here. Vasquez. It's an uncertain header. Corner for Sevilla. Leaders in that Real Madrid locker room, but today Lucas Vasquez is the chosen captain out on the field. How does he change things? Pimienta. He's faced Real Madrid on 2 occasions and lost both of those games. He said that his team had an opportunity today if they could. How does he change things? Pimienta. He's faced Real Madrid on 2 occasions and lost both of those games. He said that his team had an opportunity today if they could play for 90 minutes instead of 60 as they have done in recent weeks. Vasquez. He had been body charged by Loic Bally, who made no attempt to get out of the way. He had an arm around it. No wonder Ancelotti is losing his rag. The tone of the half-time team talks. Luca Bacchio in there. And a long shot. It was literally a long shot from Gudel. Nowhere near an imitation of those from Mbappe, Valverde, which really laid down the foundations here. Got to hit the target from there. Spain's greatest. To the field of play at the Bernabeu. This is what it means to be one of Spain's greatest. Cheers for Real Madrid. But he has been on the field in every single game this season. Established himself this season. Did start 4 games in a row, Asensio. Made his full debut against Liverpool. So Lokonga with the sweeping shot from distance. Babak perempat final Liga Champions yang mempertemukan antara Real Madrid dan Arsenal menjadi salah satu laga yang dinantikan para penggemar sepak bola. Real Madrid sukses mengalahkan Atletico Madrid lewat drama adu penalti dengan skor 1-0 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Metropolitan.
Gol cepat dari Conor Gallagher di awal babak pertama membuat skor agregat menjadi imbang 2-2 usai Real Madrid menang 2-1 di leg pertama. Skor imbang bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir. Kemenangnya pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak ini Antonio Rudiger menjadi penendang terakhir dan berhasil memastikan kemenangan untuk Real Madrid. Berkat hasil ini, Real Madrid berhak lolos ke babak perempat final dan akan menghadapi Arsenal yang menyingkirkan PSV Eindhoven dengan kemenangan agregat 9-3. Atletico Madrid sudah berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 27 detik. Lewat serangan pertama mereka yang langsung membuahkan gol lewat suntikan jarak dekat Conor Gallagher. Gol ini membuat skuad Atletico Madrid semakin agresif. Sayang peluang yang didapat Julian Alvarez di menit ke-25 masih bisa dimintakan Thibaut Courtois. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun penuh. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid mencoba lebih berani bermain ofensif. Tim tamu mendapat penalti di menit ke-69 usai Kylian Mbappe dilanggar di kotak larang. Vinicius Junior maju menjadi eksekutor, namun sayangnya eksekusi penalti Vinicius malah tak mengarah ke sasaran. Real Madrid pun gagal menyamakan kedudukan. Atletico menciptakan sejumlah peluang berbahaya di sisa waktu, namun tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor agregat 1-1 membuat laga harus dilanjutkan ke babak extra time. Memasuki babak extra time, para pemain sudah kelelahan dan kesulitan menunjukkan performa terbaik mereka. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim di sepanjang 2 kali 15 menit. Pemenangnya pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak ini, penalti Julian Alvarez harus dianulir karena ia kedapatan menendang menggunakan kedua kaki. Sementara itu, penendang keempat Real Madrid, Lucas Vazquez, juga gagal mencetak gol, yang diikuti dengan kegagalan Marcos Llorente usai tendangannya membentur mister gawang. Eksekusi penalti Antonio Rudiger sebagai penendang terakhir sukses menjadi gol dan memastikan kemenangan Real Madrid dengan skor 4-2. Sedangkan Arsenal yang berhasil melanjutkan perjalanan ke babak perempat final di Liga Champions musim ini sangat berat. Mereka bersaing dengan tim-tim kuat seperti PSG, Inter Milan, dan Atlanta pada leg pass. Namun Arsenal pada akhirnya lolos ke babak 16 besar tanpa perlu memainkan babak playoff. Arsenal finish di peringkat 3 klasemen League Pass dengan raihan 19 poin dari 8 laga. Hanya ada satu tim yang meraih poin lebih banyak dari Arsenal di League Pass, yakni Liverpool dengan raihan 21 poin. Namun, berbeda nasib dengan Arsenal, Liverpool gagal lolos ke babak perempat final setelah tumbang dari PSG. Arsenal mengawali perjalanan di Liga Champions dengan hasil yang cukup impresif di fase grup. Mereka berhasil menunjukkan performa yang konsisten dan mengalahkan sejumlah tim kuat. Kemenangan telak atas Sporting dengan skor 5-1 menjadi salah satu bukti dominasi Arsenal di fase grup. Arsenal mencetak 16 gol pada League Pass. Mereka hanya kebobolan 3 kali. Konsistensi penampilan Arsenal di fase grup ini menjadi modal berharga untuk menghadapi babak selanjutnya. Babak 16 besar menjadi ujian sesungguhnya bagi Arsenal. Mereka bertemu dengan PSV Eindhoven, tim yang cukup tangguh. Namun Arsenal mampu mengatasi tantangan tersebut dengan gemilang. Kemenangan 7-1 di leg pertama di Philips Stadium menjadi bukti kualitas dan kekuatan The Gunners. Meskipun di leg kedua Arsenal hanya bermain imbang 2-2 di kandang sendiri, agregat skor tetap menguntungkan mereka. Pertandingan tersebut menunjukkan mentalitas juara yang tinggi dari pemain Arsenal. Setelah melewati babak 16 besar dengan sukses, Arsenal kini akan menghadapi tantangan yang lebih berat di perempat final. Mereka akan berhadapan dengan
tim raksasa Real Madrid, salah satu tim terbaik di kancah Eropa.